So muna mong nakita oh. Before that, excited kasi ibo nga mangita og damang no. So nagbuhat sa mi og iyang balayan. Prepare mag ball pen, scissor og pusporo og stapler. Ang importante sa tanan ang folder, cardboard. So ingani ang procedure guys. I-cutting na ko ang folder para imuon siya og circle. Kung sa bata pa mi, lay among gamit katong sa saging. So wag gitay mabuhat guys no, kung ingani matong buhat sa una. So kung maghangyo atong anak, diretso gidenta papa bisa gabi na kayo. And sige na nagbuhat din ta og kuan